अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अला आलिक व सहाबिक या नूर अल्लाह अला आलिक व सहाबिक या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने में बेशुमार खजाना बरकत हो। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर इश्क व मोहब्बत के साथ, शर्त तो ये है इश्क व मोहब्बत के साथ, जो मुझ पर इश्क व मोहब्बत के साथ दिन के वक्त 3 बार और रात का वक्त 3 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनकी तमाम दिन के और तमाम रात के गुनाह माफ कर। सुभान अल्लाह। शर्त ये है इश्क व मोहब्बत के साथ। एक सहाबी ने पूछे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोमिन कब बनूंगा? मैं मोमिन कब बनूंगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मोमिन बनेंगे जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल को प्यार करेंगे। अब सहाबा कराम कितने खुश नसीब थे कि जब भी कोई सवाल आ जाते दिमाग के अंदर तो फौरन वो पूछ सकते थे। अब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो बता दिया कि मोमिन तो तब बनूंगा जब मैं अल्लाह को प्यार करूंगा, लेकिन मैं अल्लाह को प्यार कब करूंगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तब होगा जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार करेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन कुर्बान जाऊं साहबा कहां थे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये बता दे कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब प्यार करेंगे? अब सब हम अपने आप को आशिक रसूल तो कहते हैं, ठीक है, सब अपने आप को कहते तो हैं, तो क्या इस दलील पे जो अभी हम बताएंगे इस पे उतरते कि नहीं? क्योंकि अगर हम वाकई इस दलील पे उतरेंगे तो हम अपने आप को आशिक रसूल कह सकते हैं, फिर हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल को प्यार कर सकते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारा नाम उन फहरिस्त में लिखा गया जो मोमिनों का है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कब प्यार करूंगा? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया that this will be when you obey his orders। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फरमान भी उतरते हैं, जब आप follow in his footsteps, when you follow in the footsteps of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, when you observe his sunnat, जब आप सुन्नत पे अमल करेंगे, इश्क उनसे करते हैं जो मुझसे इश्क करते हैं और नफरत उनसे करते हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, तब आप अपने आप को आशिक रसूल कह सकते हैं। तो that is the दलील of being a lover of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam। तो हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइटल दिया गया हबीबुल्लाह, हम सब हबीबुल्लाह कहते हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टाइटल दिया कलीमुल्लाह। अब किसी ने पूछा कि कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह को प्यार करता है, और हबीबुल्लाह वो है जो अल्लाह प्यार करता है। कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह को खुश करना चाहता है, और हबीबुल्लाह वो है जो अल्लाह खुश करना चाहता है। कलीमुल्लाह वो है जो 40 दिन पहाड़ में रहा, तो एक झलक सिर्फ, और हबीबुल्लाह वो है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उठाया और आसमान में आपने ये हबीबुल्लाह का रुतबा है। तो हम सब अपने आप को आशिक रसूल तो जरूर कहते हैं, लेकिन चले हम देखते हैं कि सहाबा कराम की इश्क कैसे थी। जंगे हुद पे आपका चेहरा मुबारक पे, यानी कि जो हेलमेट था ना, साइड की पीस थी ना, वो आपका चेहरा मुबारक के अंदर चला गया, और आप थोड़ी देर के लिए आपकी आंखें बंद हुई तो आपके चेहरे मुबारक से खून निकलना शुरू हो गया। तो जब खून निकलना शुरू हो गया तो एक सहाबा ने हाथ नीचे रखे, उसका गवारा ना हो कि आका का खून फर्श में चला जाए, उसने हाथ नीचे रखा है और खून के अपने हाथ में रखा है। जब वो खून रुक गया ना तो उस सहाबा ने खून पी लिया। अब बाकी जो सहाबा कराम कहते हैं आपने क्या किया? खून तो पीना हराम है, खून वैसे तो पीना हराम है, आपने तो खून पी लिया। इतने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुल गई। आपने पूछा है मेरा खून कहाँ है? आपको पता भी है कि मेरा खून निकला हुआ है, आपको पता है मेरा खून फर्श पे नहीं लगा, लेकिन मेरा खून है कहाँ? तो सबने इशारा किया, हुजूर मैंने आपका खून पी लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी पेट में मेरा खून है वो बंदा कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। इश्क, ये है इश्क। जो वो इश्क करते वाले वो बगैर सोचते थे,
ایک مشہور واقعہ کہ ایک شخص نے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک گورا خریدا ہے، ایک یہودی سے گورا خریدا ہے، اور یہ طے ہوا ہے کہ یہ آپ پیسے ابھی دے دیتے ہیں تو فلاں فلاں وقت میں آؤں گا گورے لینے کے لیے، ابھی میں جا رہا ہوں کہیں، میں واپس آ کے I'll come back and I'll get the horse۔ وقت مقرر ہو گیا، وہ وقت آ گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گورے لینے کے لیے، تو وہ یہودی مکر گیا، کون ہو تم کون ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو یہ گورا خریدا، میں نے آپ کو رقم بھی دیا، میں نے کہا کہ اس وقت میں آؤں گا۔ اس یہودی نے کہا کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، کون ہے گواہ آپ کا؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ جب یہ ڈیل ہوئی تھی تو کوئی گواہ نہیں تھا، لیکن آپ ذرا اندازہ تو لگا سکتے جب اتنا ہو گئے تو اتنا کافی لوگ کٹھے ہو گئے تھے، کافی لوگ کٹھے ہو گئے تھا، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے گورا خریدا ہے، میں نے ان کو پیسے بھی دیے اور اب یہ کہہ کہ گواہ پیش کرو۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں آپ کا گواہ ہوں، میں آپ کا گواہ ہوں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھے کہ یا خزیمہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ نے یہ گورا خریدا اس سے۔ اب وہ یہودی کیا کر سکتا ہے، اس نے گورا دے دیا، چلا گیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ یا خزیمہ آپ تو تھے ہی نہیں، آپ تھے ہی نہیں جب میں نے یہ گورا خریدا ہے، آپ نے یہ سودا دیکھا نہیں ہے، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، تو آپ نے کیسا گواہ دے دیا؟ سنے جواب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے جنت دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے جہنم دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے اللہ عز و جل کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے کہنے پہ ہم جنت کو مان سکتے، آپ کے کہنے پہ جہنم کو مان سکتے، آپ کے کہنے پہ اللہ عز و جل کو مان سکتے، کیا آپ کے کہنے پہ ہم یہ نہیں مان سکتے آپ نے گورا خریدا ہے؟ ہائے ہائے۔ اور لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، کتنا خوش نصیب صحابہ کرام نے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھی، کتنا خوش نصیب ہوگا۔ یعنی کہ وہ صحابہ کرام اپنے آپس میں مقابلہ کرتے تھے۔ ہمارا مقابلہ کیا ہوتا ہے کہ کون سے اچھی گاڑی ہو، کون سے اچھا گھر ہو، لیکن ان کا مقابلہ کیا تھا کہ کون سب سے زیادہ آقا کو خوش کر سکتے تھے، ان کا مقابلہ ہی ایسا تھا۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ تبوک، ایک قافلہ جا رہا تھا تبوک کی طرف، تو یہ پہلی دفعہ تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں فنڈز چاہیے، وی نیڈ اسٹف ٹو گو آن دس جرنی، اتنا لمبا سفر ہے، اتنا لمبا قافلہ، تو کچھ چیزیں چاہیے۔ اس دن لکھا یہ ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 700 اونٹ اور کئی روایتوں میں 900 اونٹ پیش کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں۔ تو اونٹ ایک بہت قیمتی چیز ہے، یہ نہ سوچیں بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اس دن جو ہے نا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو ہمیشہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق آگے لگ جاتے ہیں۔ آج جو ہے نا، آج میں جیتوں گا، آج میں جیتوں گا۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر گئے، گھر جا کے تمام چیزیں، اب ذرا آپ بھی اندازہ لگائیں اپنے گھر کو، تمام چیزوں کو 50-50 کیا ہے، مال، خوراک، کپڑا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے 50-50 کرنا۔ اس نے 50% گھر پہ چھوڑ دیا اور 50% آدھا جو ہے نا آقا کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے یا عمر کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑا ہے اپنے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے میرے پاس تھے چیزیں میں نے تمام کو 50-50 کر دیے، آدھا میں نے اپنی فیملی کے لیے چھوڑا ہے، آدھا آپ کے بارگاہ میں لے کے آیا۔ تو یقیناً اس وقت نعرے ہوں گے، مسلمان خوش تھے، لیکن ابھی تک حضرت ابو بکر صدیق نہیں آئے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آئے تھے تو جس بوری میں پاکستان انڈیا سے چاول آتا ہے، جوٹ جس کو کہتے ہیں، جوٹ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، بٹن بھی نہیں، کانٹوں سے کپڑا جوڑا ہے، اور جتنا بھی تھا گھر کے اندر آخر بٹن تک، سوئی تک، داغا تک، چاول کا دانہ تک
सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या अबू बकर सिद्दीक अब क्या लेके आए और क्या छोड़ के आए? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फैमिली के लिए मैं अल्लाह रसूल छोड़ बाकी सब कुछ ये इश्क। और फिर उस दिन भी रवायतों में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया और आका ने फरमाया कि आज आपको पता है आज आसमान के तमाम फरिश्ते इतने खुश हैं कि वो आपकी नकल कर रहे हैं। जो कपड़े आप पहने इस वक्त सारे फरिश्ते वही कपड़े पहन रहे हैं। यह इश्क, यह इश्क। और सहाबा कराम की दलील नहीं चाहिए था इश्क के लिए, सुन्नत पे अमल करने के लिए हमको दलील नहीं चाहिए। आजकल हम कहते हैं यार वो गर्मी का मौसम था, वहां पर वो अरब है, वहां रेत है, इसलिए इमामा होता है, इसलिए ये होता है, इसलिए वो होता है, इसलिए वो होता है, हम दलीलें ढूंढते हैं। लेकिन सहाबा कराम नहीं थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने किया है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक मस्जिद की सीढ़ी में स्टेप्स पे बैठे थे तो गोश्त खा रहे थे। किसी ने पूछा कि हुजूर ये आप अपने घर चलें, अगर आपका घर का ताला लगा तो हमारे घर आके खाए, आप क्यों यहाँ बैठे हैं? कहते दरअसल मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा यहीं बैठ के गोश्त खाते हुए। अब इसमें क्या लॉजिक है भाई? और कल भी आपने सुना है कि वो यानी कि सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब अपने ऊंट पे सवार थे तो उन्हें झुका है तो ऊपर आए, तो जब पूछा क्यों तो कहने लगे कि मैंने आका को देखा यही करते हुए। तो बाकी जो थे उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन उस वक्त यहाँ पर एक दरख्त था, एक ब्रांच था, वो ब्रांच निकला हुआ था ना, तो ब्रांच की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर नीचे रखा तब भी। तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ब्रांच हो या दरख्त हो या क्या हो या ना हो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना ही पता कि मेरे आका ने किया तो मैं कर रहा हूं। अब इश्क क्या है? अब आप जरा सोचिए कि अगर कोई बच्चा मां को बच्चों को कहें कि बेटा दुकान जाके दूध लेके आना, तो बेटा क्या है अम्मी मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूं। दूसरा दिन बेटा आप जाके दबरोटी लेके आना, अम्मी मैं वो कंप्यूटर गेम खेल रहा हूं, लेकिन आपको प्यार तो बहुत करता हूं। अब रोजाना बच्चा ऐसा कहे तो हम क्या कहेंगे? बच्चा प्यार करता मां को? नहीं ना। ये तो नहीं है ना कि बच्चा बात सिर्फ कहना हाँ मां पे आपको बहुत प्यार करता हूं, मां को बहुत प्यार करता हूं, मां को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मां की बात सुनते नहीं है। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि हम भी कहते हैं माशिक रसूल है, माशिक रसूल है, माशिक रसूल है, तो जो हमारे आका ने हमारे लिए फरमाया हम उस पर अमल नहीं करते। ये हमको खुद तवज्जो देना चाहिए, खुद सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि वाकई माशिक रसूल है कि नहीं। तो हमको अपने आका के पीछे सुन्नत पे अमल करते हुए सोचना नहीं चाहिए कि क्यों, इट इज बस वी विल फॉलो। और हमारे अंदर इतना फक्र होना चाहिए कि आजकल हमारे नौजवान वो लोगों की नकल करते हैं कि अगर किसी फिल्म स्टार ने इस तरह बाल किए तो ऐसे बाल करते हैं, अगर कोई फिल्म स्टार ने यहाँ मुंदरी पाए तो यहाँ मुंदरी पाते, अगर यहाँ मुंदरी पाए तो यहाँ पर, तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो हम किसकी नकल करते हैं? हम अपने आका की नकल करते हैं और हम फक्र करते हैं। वी प्राइड ऑफ हू वी आर and we should be proud of it. We are lucky. हम खुश नसीब हैं, इतने खुश नसीब है कि हम मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, हमारे कान में अजान हुई हैं। जरा सोचे सहाबा कराम ने क्या क्या कुर्बानियां दी दीन के लिए, हमने क्या किया है? हम बहुत सोचते 3 दिन काफले में आया तो हमने कुर्बानी दी है, कुछ नहीं है हमने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। अगर हम सारी जिंदगी काफले में निकल जाए ना, सारी जिंदगी काफले में निकल जाए, जंगल बियाबान में जाए जहाँ जंगल नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं, तब भी हमारी कुर्बानी कुछ नहीं है सहाबा कराम के घर। हमने अपने अंदर इश्क रसूल पैदा करना है। इश्क रसूल कैसे पैदा करना है? कि ये आशिक रसूलों के साथ रहना, आशिक रसूलों के बारे में सुनना। जैसे आला हज़रत का मीना आता है, आला हज़रत के बयान सुने, वो एक आशिक रसूल थे। काफले में सफर करें, सुन्नतें सीखें, इश्क लेके आए अपने अंदर और डरे ना। मैं बाकी बिल्कुल डरना नहीं, फकर होना चाहिए। जितना भी इश्क डाले, जितने भी इश्क डाले, जितने भी इश्क, हमने कूटना है अपने अंदर और हमने कोशिश करनी ये इश्क सिर्फ अपने अंदर ना रखना, क्योंकि मुसलमान सेल्फिश नहीं, कंजूस नहीं है। हम कंजूस लोग नहीं है ना, जो हमारे पास हम सबको देंगे इंशाअल्लाह। तो कैसे देंगे? काफले में सफर करते रहें, काफले में सफर करते रहना इंशाअल्लाह। और कोशिश करें जैसे ये मिलाद होते, ये मिलाद में आए, जो बयान होते, जो नात तुमने सुने, इसलिए ये नात होते ताकि ये इश्क हमारे अंदर पैदा हो। सिर्फ ये हमने
ساتھ ساتھ نہیں دینا، ہم نے سننا بھی اور غور کرنا ہے کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، تاکہ وہ عشق ہمارے اندر آ جائے. تو کوشش کریں اجتماع میں پابندی کے ساتھ، کوشش کریں مدنی نماز پہ عمل، اور کوشش کریں مدنی قافلے میں سفر کریں. تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ وہ عشق رسول آہستہ آہستہ ہمارے دلوں میں اتر جائے گا. تو ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں گے. تو امید انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. آمین بجاہ نبی الامین. صلو علی الحبیب. نماز ہو جائے. اللہ